नीचे चला जाएगा ना। अरे यार क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, बोलते बोलते फैंटास्टिक। वेरी केयरफुल। ट्रैवलिंग डॉक्टर पृथ्वी चैनल में आपका स्वागत है फिर से। आज का डीप सी फिशिंग एपिसोड में डीप सी में जाके मछली कूद कूद के पकड़ेंगे। सी यू देयर। आज हम जा रहे हैं, मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम एडवेंचर में। डीप सी में मैं जा चुका हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, फिशिंग नहीं किया था। हमारे दोस्त और उनके फैमिली के साथ। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मरीना। पहले दुबई का जो बोटिंग एरिया है, यॉट जहाँ पे डॉक करते हैं, जो मेन है, दैट इज कॉल्ड मरीना। हाँ, Go to the inn, that is also on our place. ये है दुबई हर बार। यहाँ पे पहले कभी तो आया नहीं। Morning. Which boat? So that you don't have a boat with. अच्छा ये समझा मेरा। A lot of ferry factory companies and healthcare. 10-year validity. For Saudis, I mean. Yeah. ये ग्रॉसरी, यहाँ से कुछ खाने का इंतज़ाम करेंगे, जूसेस, स्नैक्स, समथिंग। वो 4 घंटे का डीप सी फिशिंग ट्रिप होगा एक यॉट में। इस दौरान शायद खाना खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 12 बजे से 4 बजे। अभी बज रहा है 11:15। हमारा और भी इंतज़ार है, और 3-4 लोग आ रहे हैं। दोस्त के दोस्त, मेरे दोस्त जिसने मुझे इनवाइट किए हैं, उनके नाम है मिस्टर शुभ्रो chakraborty। उनके 2 बेटे भी हैं साथ में, और उनके दोस्त। उम्मीद है बहुत मज़ा आएगा। They're very low. There are so many of them. Nice to meet you. Hi, Yasin. पृथ्वी। The full team is here. Hey man. Sab. Magnus. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi. Magnus. Hi. Come on, let's go. Yalla. Yalla. Allah Habibi. Which boat is ours? I don't know. There's Sweet. Anything you are forgetting? Everybody has got some kind of ID, right? What language is this? Dutch? Russian? Okay. Yeah, they speak in language among the brothers. These 2 brothers speak in Chinese among themselves. Nice. Yeah, they do both speak. You were in China? I saw you before. No. In that food in this thing. They have come to Dubai. They were in China Arsalan. all along. তোমাদের বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। So here common language is Dutch. Here common language is Chinese. They have got Russian, and we have got Bengali. Bengali. So we are 8, no? And I told you it's a food security issue. If we catch, we have dinner. If we don't catch, no dinner. No dinner. Yalla Habibi. Yalla Habibi. Tomorrow morning. You can drink sea water then. টিকিট ফিকিট থাকলে বা প্ল্যান yacht docking and area and cruise terminals. There are the cruise 2 ships you can see docked there. हम लोग अभी भी बोट ढूंढने में लगे हैं। यॉट से हम जाएंगे, उसको अभी तक पता नहीं चला ठीक से। This is our group. This is a fishing boat. You can see at least 8 fishing lines. তোমরা আগে গেছো কখনো? না। This is a peculiar boat. As far as I understand, the fishes usually like breakfast and dinner. Lunch they skip. They go for siesta. That is the time we catch them unawares. अभी इस टाइम पक्षी पकड़ता है। সবাই কি মাছ ধরে আবার জলে ছেড়ে দেয় না আবার খেয়ে নেয় সেটা? আপনি তো খাবার প্ল্যান করছেন, কিন্তু এমনিতে লোকে কি করে? না নিজে বলছে। अच्छा। বা এদেরও वाटर स्कूटर ऐसे रखा जाता है। ये हमारा बोट है।
Abdullah, do something, brother. We have got a lot of friends from many different countries. We need fish. Have you got the fishing rod and all? So we have to catch them by hand. It looks like. Fishy start, huh? There are toilets down there. Garmin. I don't think we have any. আপনি এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে ওদের 200 টাকা এক্সট্রা দিলে হ্যাঁ ওরা বানিয়ে দেয় হ্যাঁ বানিয়ে দেবে মানে বানিয়ে দেবে কি গ্রিল বা ওইসব আপনি ধরতে পারবেন কি পারবেন না তার তো গ্যারান্টি নেই হ্যাঁ তো ওরা আগের দিনে যে ধরেছিল বা ধরে রাখে সেগুলো ওগুলো আপনাকে খাইয়ে দেবে আপনার টরা নিয়ে নেবে मच्छी का तो मैं कुछ भी गारंटी नहीं लेगा पानी के अंदर है वो मिला तो तुम्हारा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं करता लेकिन मच्छी का गारंटी कोई भी नहीं दे सकता मैं कैप्टन नहीं कोई भी 15 साल से काम करेंगे कभी किसी को नहीं बोला खाली हाथ तो वापस नहीं जाएंगे और ये है हमारा फिशिंग रॉड्स Just want to show one. Do they pay if they land? ये सुपरमार्केट से मिला है ऑक्टोपस सेमी फ्रोजन पैकेट cut into pieces and we will give it. आई सी ओके ओके No, nobody will guide us. Yeah. Now we're gonna prove fishing 101. Tell them fishing boat experience. Tell them that 330 also the new university also. Don't worry about the next 50, right? I was studying there. Just like no, so Dubai is a constant difficulty. You're not optimistic enough. Oh wow, there is a shower? It's not what you use it for. It's not a city of otherwise they don't do it. See that I'm on the boat. You have to make some nice videos for me so I can send like the rest. What time is your call? Representing the Netherlands. दुबई स्काईलाइन Yeah, so I'm planning to move to Rotterdam. That's good. But most of the people we get are Indian. दुबई वेरी एरिया ब्लू वाटर आइलैंड दुबई हाई इन दुबई आर्टिफिशियल एक आइलैंड है रिसोर्ट्स वगैरह बनाया गया है That is one of the topmost land. ये moment में मज़ा तो बहुत आ रहा है पानी भी छिड़क के बॉडी पे आ रहा है हवा दे रहा है ठंड है पीछे दुबई का स्काईलाइन है हमारे बोट काफ़ी स्पीड में चल रहा है नजर है There is the port. तो यहाँ पे मच्छी पकड़ने का चांस ज़्यादा है इस एरिया में यही एरिया है पूरा ये लोग शिप का एरिया है और लोग चैनल है पूरा आप पहचानते कैसे हैं इसको ये तो ऐसे ही सभी लग रहा है सेम लगा पड़ा है ना वो मैप और वो सब आप फ्रंट साइड जाइए 2-3 आदमी उधर से बैठ के इधर से जाएंगे ना? इधर से और आराम से जाइए पैडलिंग पकड़ के এসব জানলে তোমার মতো শর্টস পরে এলেই ভালো আমি এদিক দিয়ে যাই ऐसा नहीं वेंगा बॉयज पार्टी बॉयज That is so funny, guys. Yeah, learn the technique first. এই যে নেক্সট ফিশারম্যান Come inside.
you in this one. Okay. Go down. Okay. Then how long should I wait? नीचे चला जाएगा ना. This is the lock. ये नीचे जा रहा है. इसको लॉक कर देते हैं. Because they get তুমি তুলছো না নামাচ্ছো? his friend, for example. আমরা দুজনেরটা জড়িয়ে At least one of us should catch something. আমি তো কোনো আশা দেখতে পাচ্ছি না. আরে क्या बात बोलते fantastic. Very careful. Let him come and help you. Want something? Abdullah bhai, help him please. Okay. Go friend side. Yeah. Yeah, take it. Just take this one. Oh, they don't have enough. Very slowly, no problem. Okay. So sometimes it's cut and you Abdullah come bhai. here direct. Okay. No more. Wow. Great. Well done. 2-3 people come back side. Then for the fish it is like food court. We are short by 2. You can take my one. No, I got a little bored. Anybody? What a beta. So what do you want? We want a hamur? You want ilish, rui, katla. You know how to do this, no? You've done this before. You are really balanced. I'm feeling uncertain going there. Just remembering what my father told me. Okay. No, I don't have. You feel? This is the hamur. So patience लगता है. Yeah, give me one. Wow. जितना मज़ा आ रहा है, बहुत सपना था कि एक बार याcht के सामने बैठ के मज़ा लगे. मच्छी तो पकड़ नहीं पाए, हम तो नहीं पकड़ पाए. मेरा वाला मैं दे दिया किसी को. 1.5 घंटा हो गया. 12:30 बजे हमने स्टार्ट किए थे. 12 से 4 का टाइमिंग था. अब राइड से जा रहे हैं. What's the consensus? I told them, can they survive anymore? Okay, 2 of them will leave. একটাকে মমি করে বাড়িতে রাখুন, শিকার করা বাঘের মতো. স্লো মোশনে ফেলুন. 5 मछली पकड़े. अभी हम वापस जा रहे हैं. करीब 1 घंटा यहाँ पे रुके थे, लेकिन इतना आवाज़ है यहाँ पे. अटलांटिक 3 बजने को 10 मिनट है कि मच्छी पकड़ने के सही टाइम अर्ली मॉर्निंग एंड सनसेट टाइम. कि मच्छी उस टाइम खाने के लिए बाहर आता है. हमारा टाइम कुछ भी हो, ठंड मौसम हमारे कन्वीनियंस जब के हिसाब से ये मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था. ये दिन में मज़ा आता है. मच्छी कम पकड़ो सही, मज़ा ले लो दोस्तों के साथ. सब मिलके आज का दिन बहुत मज़ा है. তখন অলরেডি অনেকেই ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে আমাদের প্রায় কত 20 জন পারফর্ম করে ইভেন্টের আগের দিন. They're also going for some fishing. এত আওয়াজ করলে কি ফিশ পাওয়া যাবে? Kaptan. Joy, you were right on time. Hey, we need a photo with all our fishing rods, at least for our memory. Yasin, with our fishing rod, no fish but rod. Let's take a photo of all of us. Yeah, sounds good. Okay. Sounds good. Yes. Camouflage, yeah. Let us start by you. How did you like it today? It was my first time, and I was the first one to catch it. Yes. So you are happy. Same goes to me. It was also my first time, and I caught a fish. So How about you? very relaxed and enjoyable with good company. But no fish. Also no fish, but was a nice trip. Nice boat trip. It was a very good experience, good people. I managed to catch a fish and got a unique one, a nice hamur, red-colored one, which tried attacking me. But other than that, it was a lovely time. You?
Yeah, well, I got 2, so I'm very happy. You got 2, I didn't know that. Okay. Oh yeah, my fish was too big for this rod. ये नए साल की मछली पकड़ने की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर से बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्रिप्शन करना तो बनता ही है लाइक एंड शेयर भी अगर हो सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी हमारा जो बाली का वीडियो सीरीज चल रहा है तब तक के लिए अलविदा